अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मलिहा मोपन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वाइफ के इंटरनेशनल लॉबी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आज माओ के आलमी दिन की मुनासबत से इस मुख्तसर नशिस्त में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये दिन 20वीं सदी के आगाज़ में एना जायवर्स के इनिशिएटिव पर यूनाइटेड स्टेट्स ने मनाना शुरू किया, जिसका मकसद मदर्स, मदरहुड और मैटरनल बॉन्ड्स का एहतराम करना था। अगरचे माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, माँ के इस हार्टे तशक्कुर के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं है, साल का हर दिन ही माँ का दिन होता है। मदरहुड आई वुड से दैट कि ये दुनिया की बेस्ट और हार्डेस्ट जॉब है, क्योंकि बच्चों की परवरिश एक इंटेंस चैलेंज है। मदरिंग एक ना ख़त्म होने वाला आईना है, जो कि अमाल, अल्फाज और अकायद को चैलेंज करता है। मदरहुड का हर दिन एक चैलेंज लेकर आता है, that we can say that has a potential to shape into a better version of oneself. So, आज के हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारी पहली स्पीकर ज़ारा अहमद हैं, जो कि मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेस में तालीम हासिल कर रही है। ज़ारा, मैं आपको इस वेबिनार में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेशन। और एक ज़ारा, जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ मदर इन टुडेज टाइम इज अ डॉन्टिंग टास्क। जी जी तो मैं चाहूँगी कि आप हमसे इश्यूज, एक वर्किंग मदर को जो इश्यूज सोसाइटी में फेस करना पड़ते हैं या लाइफ के अंदर जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमें उसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं YKF को थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपनी राय का इजहार कर सकती हूँ। मदर्स पाकिस्तान में 25% ख्वातीन ऐसी हैं जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं कर पाती, क्योंकि लिए कुछ की शादियां हो जाती हैं, उनको उनकी इन-लॉ सपोर्ट नहीं कर, उनके इन-लॉज नहीं सपोर्ट करते और उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। और जहाँ पर कुछ जो ख्वातीन जो जॉब कर रही होती हैं, उनकी जो फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डे केयर्स नहीं होते जहाँ पर वो अपने बच्चों को छोड़ सकें, ताकि उनको पता हो कि उनके बच्चों की केयर हो रही है, ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। बहुत सारी ख्वातीन इस वजह से भी आगे अपनी जॉब को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकती। और हमारी सोसाइटी में मर्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है औरतों के ऊपर, क्योंकि लिए हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि जो मर्द हैं वो घर संभालते हैं और जो औरतें हैं वो घर चलाती हैं, वो अपने बच्चों का सिर्फ ख्याल रख सकती हैं, वो बाहर कोई और काम नहीं कर सकती। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जैसे कि न्यूजीलैंड है, वहां पर अभी एक लॉ पास हुआ है जिसमें जो है वो जो मदर्स हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है वो ब्रेक दी जाती है ऑफिस के काम के दौरान, ताकि वो अपने बच्चों की केयर भी कर सकें। हमारी सोसाइटी में जो है वो इस चीज का एक पर्सपेक्टिव है कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, औरतों को आगे उस तरह से बढ़ने नहीं दिया जाता, खासकर मदर्स को, क्योंकि लिए हमारी सोसाइटी में ये सोशल स्टिग्मा है और एक जो है वो रवायात है जिसकी वजह से जो है वो ख्वातीन बहुत प्रेशर का भी शिकार होती हैं। अच्छा ज़ारा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। अगर आपने अभी सोशल स्टिग्मा की बात की, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि सोशल स्टिग्मा एज वेल एज पैंडेमिक, इस पैंडेमिक ने और सोशल स्टिग्मा ने कैसे एक वर्किंग मदर को अफेक्ट किया है, उसकी लाइफ को, उसकी जॉब को, कैसे ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन समझ रही हूँ। हमारी सोसाइटी में ख्वातीन को ये कहा जाता है कि आप लोग जो हैं वो घर बैठे, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो एक गिल्ट में चली जाती हैं कि शायद वो कुछ गलत कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ख्वातीन तो अपनी जॉब्स तक छोड़ देती हैं और उनके ऊपर इस चीज़ का इतना बुरा इफेक्ट होता है, उनको मेंटली
مینٹلی اتنا افیکٹ ہوتا ہے، ان کو فزیکلی اتنا افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اوور تھنکنگ زیادہ کرتی ہیں، وہ اپنی کیئر بھی اس طرح نہیں کر پاتی جس طرح انہیں کرنی چاہیے ایک ماں کو. یہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہماری متس ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے خواتین جو ہے ایک ماں خاص طور پر بہت اس چیز کا شکار ہوتی ہے. اچھا زارا، آپ نے جیسے کہ بات کی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، بلکہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا جو غیر انسانی محاصرہ ہے اس نے سب سے زیادہ خواتین کو متاثر کیا ہے. اور آج دنیا کے بیشتر حصوں میں جہاں پہ مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، وہیں پہ ہزاروں کشمیری خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی واپسی کی منتظر ہیں جو کہ بھارتیوں کی گرفتاری میں ہیں. تو اس بارے میں آپ ان کشمیری خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ مطلب ان ماؤں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آج مدرس ڈے ہے، تو ہمیں مدرس ڈے میں اپنی کشمیری ماؤں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی اسٹرگلس کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی تکلیف اور دکھ، جس تکلیف اور دکھ سے وہ گزر رہی ہیں اس وقت، ہمیں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جس طرح ٹین ایجرس کو انڈین پولیس نے جو ہے وہ حملے سے کافی ٹین ایجرس کو جو ہے وہ وفات پا گئے تھے ان کی وجہ سے، کیونکہ ظلم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری مائیں ہیں وہاں کی مائیں کچھ کر بھی نہیں سکتی. جون 5 2020 میں زیبا نامی خاتون ہے جن کے بیٹے کو انڈین آرمی نے مار دیا تھا، اور اس ماں کو یہ تک الاؤ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو آخری دفعہ دیکھ سکے یا اس کو ایک دفعہ نظر بھر کر اپنے دل کو سکون دے سکے. اور اس کا بیٹا جو بے موت مارا گیا، ایک ماں کے اوپر کیا گزر سکتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے. جس ظلم اور جبر سے گزر رہی ہیں ہماری کشمیر کی مائیں، اقوام عالم کو جو ہے اس چیز پر نوٹس لینا چاہیے اور کشمیر کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی ریزولوشن کے ساتھ یہ مسئلے کو لازمی اس چیز کا حل نکلنا چاہیے. Indeed, Zara, you're right. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ زارا، تھینک یو سو مچ فار یور ورڈس. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ہماری اس ویبینار کی جو دوسری اسپیکر، یو ویلکم. ہماری اس ویبینار کی دوسری اسپیکر راولپنڈی سے ہمارے ساتھ انیسہ فاطمہ ہے، جو کہ رفا یونیورسٹی میں سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. السلام علیکم انیسہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ملیحہ. میں آپ کو اس ویبینار میں خوش آمدید کرتی ہوں. اچھا انیسہ، جیسے کہ یو نو کہ فار مدرز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹاسک جگلنگ چائلڈ کیئر ود ادر پرائورٹیز. تو ایسی سچویشن میں وی ایکسپیکٹ فرام یو کہ آپ ہمیں ماں کی عظمت کے بارے میں اور پھر کشمیری ماؤں کی عظمت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اس مدر ڈے سے ریلیٹڈ. جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی انیسہ، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو، پھر YKF کا تھینک یو کہ جس پلیٹ فارم سے میں آج یہاں پہ بات کر رہی ہوں. ماں بلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا. دنیا میں مجھے جو بھی جتنا بھی ملا ہے سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب سے پہلے تو میں ماں کو ڈسکرائب کروں گی، پھر اس کے بعد کیا کشمیری ماں کو. دیکھنے میں ماں ایک لفظ ہے، بولنے میں ایک رشتہ ہے. ماں میم سے محبت کرنے والی، الف سے احسار، نون سے نڈر نہ خفا ہونے والی. حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو یہ کہنا بیجا نہیں کہ ماں اہل زمین کے لیے رب کریم کا تحفہ ہے. خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی. ماں کائنات کے سچے اور خوبصورت رشتے کا نام ہے. دنیا میں سب سے خوبصورت چیز تخلیق وہ ماں باپ ہیں جن کا کوئی نعم و بدل نہیں ہو سکتا. بالخصوص ماں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے.
माँ को जितनी दफ़ा देखो उतने हज का सवाब है। क्या खूब कहा अबू अली सीना ने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की आला मिसाल नहीं देखी। जब सेब 4 थे और हम 5 थे, तब माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं। चलती फिरती हुई आंखों से आज़ाद देखी है मैंने, जन्नत को नहीं देखी, माँ देखी है। माँ वो हस्ती है जिसने अपने बच्चों को दूध पिलाकर पाला पोसा, इनकी परवरिश में अपनी राहत को कुर्बान किया, अपना आराम तक तर्क किया। हड्डियों का रस हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को, कितनी रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। दुनिया की सब माएँ अजीम माएँ हैं, लेकिन अब मैं उन अजीम माओं का जिक्र करूंगी कि जो इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार हैं। ये माएँ रोज़ अपने प्यारों की कुर्बानी करती हैं, और ये माएँ मेरी कश्मीर की माएँ हैं। कश्मीर में भारत के गैर इंसानी रवैयों से सबसे ज़्यादा मुतासिर माएँ हैं। खौफो खराज के माहौल में कश्मीरी माएँ जो रोज़ जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने माओ के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम में कहा कि कश्मीर में औरत होना सबसे बड़ा जहाद है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में एक माँ का सिर्फ अपने बेटे को दफनाने का हक है। रोती नहीं कभी भी शहीदों से लिपट कर ये हौसला मेरे कश्मीर की माओ का है। अब मैं कुछ ऐसी माओ का जिक्र करूंगी जिन्होंने अपने बेटे अपनी धरती पर कुर्बान कर दिए। उनमें महताब बेगम का ताल्लुक कश्मीर के एक गांव से था जो अपने बेटे की तलाश करते हुए फौत होगी, जिसे क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 60 साला मजाम बेगम हलीमा है। इसी साल फरवरी में इनका इंतकाल हुआ, जो गुज़िश्ता 23 सालों से अपने बेटे की तलाश में जद्दोजहद कर रही थी, जो हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। इसके बाद मैं कुछ उन माओं का जिक्र करूंगी जो अभी भी इंडिया की जेल में नज़रबंद हैं। 50 साल मज़ाबती रहनुमा सईदा आसिया फहमीदा सूफी नाहिद नसरीन और जामिया मिलिया इस्लामिया की कश्मीरी स्कॉलर सफूरा, जो गैर कानूनी तौर पर झूठे इल्ज़ामात के तहत हिंदुस्तान की बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में नज़रबंद है। ये वो माएँ हैं जो अपने प्यारों से दूर हैं, जो बगैर किसी सजा के जेल काट रही हैं। लास्ट में मैं अपनी स्पीच का इख्तिताम कुछ अशार से करूंगी। माँ साथ है तो ये साया कुदरत भी साथ है, माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मैं दूर हो जाऊं तो इसका मेरे सर पे हाथ है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही कायनात है। दामिन में माँ के वफाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माँ के कदमों के दूर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है, माँ के सिवा कोई भी दिलासा नहीं देता। अल्लाह पाक सब माँ को सलामत रखे। लबों के इसकी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। थैंक यू। Thank you so much, Anisa, for your kind words. अच्छा, Zara, am I audible to you? जी जी। अच्छा ज़ारा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा पैंडेमिक के बारे में हमें बताएं कि जैसे कि पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपने काबू में लिया हुआ है और हर जगह जो है वो ऑक्सीजन शॉर्टेज और ये सारे मामला चल रहे हैं। तो आप प्लीज मुझे ये बताएं कि पैंडेमिक ने एक वर्किंग मदर को कैसे अफेक्ट किया है, उसकी जॉब को, उसकी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। जी जी, देखिए कोविड-19 की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो एक बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं इस वजह से भी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि लिए उस तरह से इतना डेवलप नहीं है, तो इस चीज़ ने पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट किया है। देखिए पाकिस्तान में ज़्यादातर ख्वातीन को जॉब से निकाला गया है बनिस्बत मर्दों के, क्योंकि लिए आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो माओ को अपने घर में अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो देनी होती है, फिर उनको जॉब्स भी करनी होती हैं, साथ साथ उनको टास्क भी परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन जहाँ पर वो जॉब कर रही होती हैं तो उनको जो है वो उनको ये समझा जाता है कि वो अपना टास्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी,
وہ اپنا کام اچھے سے نہیں کر پائیں گی تو بہت ساری خواتین کو نکال دیا گیا ہے، جو کہ جس کا میرا خیال ہے کہ پاکستانی ماؤں کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لیے میرا خیال ہے کہ جینڈر کی بیس پہ ہمیں اس چیز کو ریکگنائزیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے پرفارمنس کے اوپر کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس چیز کے اوپر گورنمنٹ کو ایشو لینا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے ہاں پراپر نوٹس لینا چاہیے، اس کے اوپر لا پاس ہونا چاہیے جس کے اوپر خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے کہ وہ تاکہ ان کو بھی وہی حق ہے کام کرنے کا، اپنے کریئر کو آگے لے جانے کا جتنا مردوں کا ہے. لیکن یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے جس کو میرا خیال ہے مائیں بہت افیکٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ انہیں اپنی فیملی کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا پھر بیوہ ہو جاتی ہیں. اب کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے اوپر میرا خیال ہے اس چیز کا بہت برا افیکٹ ہوا ہوگا، تو اس چیز کے اوپر گورنمنٹ کو ایشو لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. اور رائٹ زارا، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ مدرس جو ہیں they have been among the hardest hit by the effect of COVID-19 اور ہمیں جو ہے we have to do more to protect and empower them. Thank you. اچھا so thank you to both of the speakers. Zara, thank you so much, and Anisa, thank you so much. آپ نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا اپنے ٹاپکس کو. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ the beauty in the mess of being a mother is that makes you stronger and impacting the lives of the family in ways that we measured are the far greater value than any number of you can imagine. So جیسے کہ زارا نے کہا we must do more to protect and empower the women especially in pandemic situation. اور پھر جیسے انیسا نے بات کی کشمیری وومن کے بارے میں کہ جب باقی دنیا جو ہے وہ کووڈ سے لڑ رہی ہے، وہیں پہ کشمیر میں ایک تو کووڈ اور پھر وہ مائیں مطلب اپنے بچوں کے بغیر ان کی واپسی کی منتظر بیٹھی ہیں، اکیلی مائیں، کچھ کے شوہر بھی جیلوں میں ہیں، کچھ کے بچے بھی جیلوں میں، انفیکٹ ان کو مار کر ان کی لاشیں بھی نہیں دی جاتی ان کو. وہ اسی دکھ اور درد میں اور اس پینڈیمک نے اور اس جو ہے غیر انسانی محاصرے نے ان کو ڈپریشن کا بھی بہت شکار بنا دیا. So thank you so much for joining us, and that's all from my side. Thank you so much, Malia, for inviting us.